समस्त दर्शकों को ओडिया तांत्रिक स्टोरी को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो रे गोटे एमिति हरर स्टोरी कहवाक जाऊँगी जोटा सत। एटा मत मो सांग कहूला ता निज दादा सहित बीती 2009 मसीह मोर सांग तार दादा पेप्सी कंपानी रे चाकरी करथिले, मैनेजर पोस्ट रे थिले, भल टंका भी रोजगार करथिले। से सबुबेले राति रे फेरिला बेलू गोटे दुईटा हुए। तार दादा जड़े देवी साधक, एणु प्राय समय कौन घटवाक जाऊँगी तार पूर्व अनुमान पूर्व आभास तांकु हो जाए। दिने से राति शोइछंती, राति कहीं जड़े कबाट पिटिला। तांकर निद भांगिले भी उठिकी जीवापाई इच्छा हो नथिला। इच्छा हेउ नथाए उठिकी जीवापाई, तथापि से बाध्य होइकिरी उठिकिरी गले। तांकर जड़े सांग आसिकिरी पहुँचिला। तांको सांग द्वार मुहरे ठिया होइकिरी कबाट पिटुथिले। एते रातिरे तांकु देखी दादा टिके आश्चर्य होइगले। तांको कौन हेइछि बोली पचारले। तांको सांग कहिले जे तांको स्त्रींकर एक्सीडेंट हेइछि, से मेडिकल नैकिरी जीवाकू चाहुछंती, हेले तांको पाखरे गाड़ी नाही। दादा पचारिले कोउठी हैला केमिति हैला। सांग कहले एइठू 1 किलोमीटर आगरे। राति बहुत जोगु कौनसी गाड़ी मोटर आसु न थाए। दादा तुरंत निज कार काढ़ी तांकू बसैकिरी चलले। बहुत स्पीड रे गाड़ी चलैले। 3 मिनिट रे जाइकिरी से स्थान रे पहुँची गले। दादा तुरंत गाड़ी ओह्लई प्रथमे दौड़िकी पलैले। आगरे देखला बेलू गोटे बाइक एक्सीडेंट होइछि। रक्त एते मात्रा रे रास्तार पड़ी लगुला जमती एबे एबे ही रक्तर वर्षा होइछि। से स्थान रे केई कुआडे नाहांती, कौनसी मनीष मानकर जीवा आसवा नाही। दादा निजर नजर इयाड़े सियाड़े दौड़ेला बेलू देखले तांको सांग किछि बाट आगरे पड़ी अचेत अवस्था रे, आउ तांको स्त्री किछि दूर रे पड़िछंती। दुहींकर मुंड फाटी जाइछि। दादांकर सांग रो पेटरे गोटे लुहा रड भली किछि जिनिस पशि जाइछि। एसबु देखि दादांकर पाद तळु माटी खसीगला। से पछकु बुलिकी चाहिले निज गाड़ी भितरकू, हेले केही कुआडे नाहांती। दादा तुरंत पुलिस को खबर दे से स्थानरू 2 जन को उठेइकी निज कार रे शुआइकिरी नहीं गले हॉस्पिटल। हॉस्पिटल रे पहुँचु पहुँचु सेठाकार डाक्तर नर्स समस्ते तुरंत उभय को नहीं गले ऑपरेशन थिएटर को। डाक्तर जेबे ऑपरेशन करुथिले, आज तांकु अन्य दिन अपेक्षा टिके बेसी नर्भस लगुथिला। ऑपरेशन थिएटर को लागिकिरी टिके दूर रे गोटे लास्ट जोन थिला, जेउठी मृत लोकंकर शव गुडी को रखा जाउथिला। आज काहेकि के जानी डाक्तर पॉलकर आखि बारंबार से मुर्दा घर आड़ को जाउथिला। एमिति लगुथिला जेमती से मुर्दा घर काहारी को डाकुछि। मुर्दा घर चारिपटे राति हेले अनेक अशरीरी आत्मा बुलंती बोली सेठाकर किछि लोक बयान दौथिले, किंतु एसबु फालतू कथा कहिकिरी डाक्तर निज कर्मचारी मानकू टाली दियंती। मेडिकल रो इंचार्ज मिस्टर नायक बाबू बहुत स्ट्रिक्ट। से सबू स्टाफ को मना करछंती लोक मानक कथा न सुनिबाकू, कारण अधिकांश लोक मेडिकल रो रेप्यूटेशन डाउन करिबा पई एभली सबू मिछ कथा कहउछंती। लगातार ऑपरेशन थिएटर रे 2 घंटा पर्यंत ऑपरेशन चलिला। डाक्टर ऑपरेशन सारी गोटिए गोटिए पाद पकई निज चैम्बर आड़ को जाउथांती। ऑपरेशन रे एभली अन्य मनस्कता को देखी डाक्तर टिके द्वंद्वर पड़गले। आज ऑपरेशन वास्तव में सफल हेबो कि नाही से कथा को भाविकिरी निज चैम्बर रे बसी चेयर ऊपर टिके आउजी पड़ी थांती। हाथ रे कॉफी कप धरी गोटिए ढोक पी चाहूथांती झरका से पाखे थिबा मुर्दा घर को। एबे भी तांकु लागुथाए जेमिति से मुर्दा घर काहारी को डाकुछि। मुर्दा घरर एभली रुक्ष रूप से आगुरु केबे देखि नथिले। एक लୟରେ से चाहि थांती। मुर्दा घरर छात उपरे केही जणे चालिला भली देखा जाउथाए। डाक्तर एक लୟରେ चाहि थांती से छात उपरकू। छात उपरे स्पष्ट दिशुथाए जे कोनोसी गोटे लोक सेठी चालुछि। देखु देखु से लोकटी तलकू पलि आसिला। मुर्दा घर सामने बुलिला, आउ देखु देखु कांथ देइकिरी मुर्दा घरे पशिगला। गोटे गंभीर निश्वास रे ही डाक्तर नायक होश को आसिले। वास्तव से जहाँ देखिले सेटा स्वप्न थिला ना सत। हाथ में धरी थांती कॉफी कप। एणु से तुरंत सीसीटीवी कैमेरार फुटेज चेक कले। सीसीटीवी कैमेरार फुटेज रे देखा जाउथाय जे छात उपरे केही जणे गोलापी रंगर शाढ़ी पिंधिकिरी एपट सेपट होउची। निज चैम्बर रे बसी सेठाकर पियन आउ सिक्यूरिटी गार्ड को डकैले।
ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ନାୟକ ଚେୟାରରେ ବସିବାକୁ କହିଲେ। ଉଭୟ ବସିଲେ। ଡାକ୍ତର ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ଆଉ ନୀରବରେ ଥାଆନ୍ତି। ଗାର୍ଡ଼ ଆଉ ପିଅନ ଉଭୟଙ୍କୁ ଚାହାଁ ଚାହିଁ ହେଉଥାନ୍ତି। ଟିକେ ଥଙ୍ଗେଇ ଥଙ୍ଗେଇ ପିଅନ ପଚାରିଲା, ସାର୍ କିଛି କଥା ଥିଲା କି? ଡକେଇଥିଲେ ଯେ? ଡାକ୍ତର ନାୟକ ନିଜ ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗି ପିଅନକୁ କହିଲେ, ଆମ ମେଡ଼ିକାଲ ବିଷୟରେ ଲୋକ ଯାହା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ କ'ଣ ସତ? ପିଅନ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ସାର୍? ଡାକ୍ତର ପଚାରିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂତପ୍ରେତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପିଅନ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ତଳକୁ ପୋତିକିରି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସେସବୁ କଥା ସତ। ଏଇ ମୁର୍ଦା ଘରେ ଅନେକ ଅଶରୀରୀ ଭୂତପ୍ରେତ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ରାତି ହେଲେ ସେମାନେ ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ କାହାରିକୁ ଡାକିବେ ସେଦିନ କେହି ନା କେହି ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ଦାଦା ସେ ଚ୍ୟାମ୍ବରକୁ ହଠାତ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଡାକ୍ତର ଯାଇ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ। ଦାଦାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ତା ପେଟରେ ପଶିଥିବା ଲୁହା ରଡ଼୍କୁ ତ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଅପରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ରଡ଼୍କୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା ସତ, ହେଲେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଲା ଆଉ ସେ ମରିଗଲେ। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦାଦା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସେଠି ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ସେ ଯାହାକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମରିକି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଦାଦାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହିଁ ନୁହନ୍ତି। ଦାଦା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି, ଡାକ୍ତର ମୋ ସାଙ୍ଗ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଏଇ ତ ତାଙ୍କ ଶବ ପଡ଼ିଛି, ୟାଙ୍କୁ ହିଁ ତ ଆପଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ମୁହଁକୁ ଦାଦା ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଦେଖିନଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦାଦା ଟିକେ ହାଇପର ହେଇଗଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କହିଲେ। ଡାକ୍ତର ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଯଦିଓ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସହ ଘଟିଥିବା ମୁର୍ଦା ଘର ଘଟଣାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପରଖିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ମୁର୍ଦା ଘରେ, ତାକୁ ବି ତ ସେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଏଣୁ ଡାକ୍ତର ଦାଦାଙ୍କୁ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିକି ଦେଇଦେଲେ। ଦାଦା ସେ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଗାଧେଇକିରି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରେତର ଭ୍ରମଜାଲ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିଲେ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଘରେ ରଖିଥିବା କାଟ ପାଣିକୁ ପିଇଲେ। ଆଉ ସେ କାଟ ପାଣି ପିଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗିଲା। ଅଫିସ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିଭି ଲଗେଇକି ଖାଉଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଯେ କାଲି ରାତିର ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟିଭିରେ ବାହାରୁଛି। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାର ଫୁଟେଜରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଛି ମିନି ବସ୍ରେ ଗାଡ଼ିଟି ପିଟି ହୋଇଯାଇଛି। ତା ସହ ତାଙ୍କର ମୃତ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ଲୋକ। ତା ସହ ଚ୍ୟାନେଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଡାକ୍ତର ନାୟକଙ୍କର ମୃତଦେହ ମୁର୍ଦା ଘର ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ବାବଦକୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିଭିରେ ଡିବେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।